La question des besoins et des quasi-besoins. Вопрос потребностей и квази-потребностей. Alors c'est un peu la question que j'ai essayé de clarifier. Этот вопрос также, который я немного пытался прояснить. C'est un peu la question que j'ai essayé de clarifier dans le chapitre du livre qui s'appelle L'intentionnalité en chair et en os. En quoi? L'intentionnalité en chair et en os. Как Je ne sais pas comment ça a été traduit. Национальность в чем? Пусть я еще переводил. Осязаемая интенциональность, это что? Ну, видимо. C'est le concept d'intentionnalité, vous savez que c'est un concept qui est... Pour moi, le concept d'intentionnalité, je m'en sers un peu comme presque comme quelque chose de très proche de l'idée de fonction ça. Я пользуюсь концептом интенциональности как чем-то очень близким к функции if. C'est-à-dire que le concept d'intentionnalité, c'est un concept qui a été inventé à la fin du XIXe siècle par Brentano. То есть концепт интенциональности был изобретен в конце XIX века Брентано. Mais qui a surtout été développé par Husserl. И был развит Husserlем. Et chez Husserl, l'intentionnalité désigne le fait que la conscience. И у Husserля интенциональность определяет факт того, что la conscience est toujours la conscience de quelque chose. Определяет факт того, что сознание это всегда сознание о чем-то. Que le concept de conscience n'a pas de sens en lui-même. Что сам по себе концепт сознания не имеет смысла. C'est toujours la conscience de quelque chose. Это всегда сознание о чем-то. C'est-à-dire que la conscience vise un objet. Что сознание видит объект. La visée de conscience, c'est ça qu'il appelle l'intentionnalité. И то, что видит сознание, это называет интенциональность. Alors cette idée de visée de conscience, aussi, si on parle plus tard de la question du contact, on pourra s'en servir. И дальше, если мы будем говорить о контакте, мы можем воспользоваться этой идеей. Donc, ça c'est l'idée de Husserl. Mais bien sûr, Husserl c'est un philosophe, c'est pas un psychothérapeute. Это идея Гуссерля, но, разумеется, Гуссерль не терапевт, а философ. Si on garde l'idée que la conscience a une visée, если сохранить идею о том, что у сознания есть что-то, что on peut aussi rapprocher cette visée de la conscience. Мы можем приблизить это видимое avec l'idée que nous ont apporté les Gestalt psychologues du début du siècle. При помощи идеи, которую нам дали гештальт-психологи начала века. Ou même Kurt Lewin. И даже Курт Левин. Comme quoi ce sont les besoins ou les quasi-besoins qui vont orienter notre conscience. Как в чем потребности и квазипотребности, которые направляют наше сознание. Quand je me promène dans la rue et que j'ai faim, ma conscience va s'arrêter sur les panneaux restaurants. Когда я иду по улице и я голоден, мое сознание будет останавливаться на вывесках. Mais si quand je suis rassasié et que je vois que ma voiture est proche de tomber en panne d'essence, рассasié. Quand j'ai mangé, que je n'ai plus faim. Когда я уже поел, уже не голоден, ma conscience va être orientée par les stations-service. Если моя машина сломалась, то
мое сознание будет останавливаться на вывесках ремонта. Etc. Donc ça veut dire que ce sont les besoins ou les quasi-besoins qui vont orienter ma conscience. То есть это потребности или квазипотребности, которые... À la fois à partir de mes besoins et à partir de ce que m'offre l'environnement. То есть они направляют мое сознание иногда на основе потребностей моих, а иногда на основе того, что предлагается. Ce qu'offre l'environnement, j'utilise le terme qu'utilisait un des élèves de Lewin, qui s'appelle les affordances. C'est le même mot, regardez le même mot. Хорошо. И Un mot anglais. то, что предлагается окружением, я называю этим английским термином affordance. Affordance, ça veut dire que c'est ce que on m'apporte. Hein. To afford, c'est fournir quelque chose à quelqu'un. Affordance значит это что-то, что мне подается, что мне предлагается. Par exemple, si je suis fatigué, si j'ai besoin de m'asseoir, То есть, если я устал, мне нужно сесть. on peut dire que l'environnement m'afforde une chaise. Можно сказать, что окружение мне предлагает этим глаголом стул. C'est quelque chose qui est fourni par l'environnement. Это то, что что-то дает окружение. Bon. Donc l'intentionnalité, c'est le fait que à tout moment il y a quelque chose qui me pousse. То есть интенциональность означает, что в каждый момент есть что-то, что меня толкает. À tout moment j'ai une visée, puisqu'à tout moment je suis conscient. И в любой момент я сознателен. À tout moment j'ai une visée, j'ai un désir, soit à partir de mon organisme, И в любой момент у меня есть желание, soit à partir des propositions de l'environnement. либо на основе желания организма, либо на основе предложений окружающей среды. Comme on disait en Gestalt, je peux avoir faim soit parce que j'ai un déséquilibre physiologique, Как говорят гештальтисты, я могу быть голоден либо потому, что я голоден физически, soit parce que je passe devant un restaurant et qu'il y a des odeurs qui me stimulent. либо потому, что прохожу мимо ресторана и чувствую запахи, которые меня стимулируют. Donc l'expérience part aussi bien directement du corps que de l'environnement. И поэтому опыт говорит настолько же одинаково и о теле, и об окружении. Alors, ça, on peut appeler ça l'intentionnalité. Мы можем назвать это интенциональностью. L'intentionnalité, c'est quelque chose qui est très, très large. Интенциональность – это что-то очень широкое. Hein? C'est quelque chose qui est très large. Par exemple, je te vois, je te rencontre, tu vas mobiliser une certaine intentionnalité. Например, C'est-à-dire qu'il y a я тебя вижу, и beaucoup de possibilités. ты мобилизуешь какую-то интенциональность, появляется много каких-то возможностей. Personne n'est insensible à quoi que ce soit, à qui que ce soit. И никто не остается бесчувственным к тому, что это. Je peux être intéressé par toi, je peux avoir envie de fuir, Я могу быть заинтересован тобой. mais de toute façon, tu vas créer quelque chose. Я могу захотеть убежать, но в любом случае ты создашь Et ça va être beaucoup de possibilités. И это будет много возможностей. Qui dépendent de toi, qui dépendent de moi et qui dépendent de ce qui se passe. Которые зависят от тебя, от меня и от того, что происходит. Alors imaginons que ce que tu mobilises, c'est plutôt une attirance. И представим себе, что то, что ты мобилизуешь, это скорее Donc peut-être que cette attirance va se concrétiser par le fait que nous allons aller prendre un café ensemble tout à l'heure. И это притяжение, в результате мы пойдем. C'est-à-dire que parmi toutes les possibilités, это значит, что из всех возможностей, comme dans un entonnoir, un entonnoir, vous connaissez cet instrument de piscine? Parmi toutes les possibilités, il va sortir une possibilité. Из всех возможностей выйдет одна. Qu'on appelle une intention. Намерение, которое мы называем намерение. C'est-à-dire intentionnalité.
intention. Интенция. Intentionnalité, c'est très large. Намерение на интенциональность. Et l'intention, c'est la concrétisation choisie. Интенция – это выбранная, конкретизированная. Par exemple, prendre un café. Например, выпить кофе. Mais il y a plusieurs possibilités. Il y a de multiples possibilités. Но есть бесконечные возможности. Parce que ce que tu provoques en moi, c'est une poussée. Потому что то, что ты во мне создаешь, это... Mais cette poussée, elle peut prendre 1000 formes. Это некий толчок, но он может приобрести тысячи форм. Ça peut commencer avec le café et ça peut aller jusqu'au mariage. Можно начать с кофе и закончить с женитьбой. Hein? Bon. Donc l'intentionnalité est beaucoup plus large que l'intention. То есть интенциональность гораздо более широка, чем интенция. Exactement sur le même modèle qu'on pourrait dire créativité. То же самое мы могли бы сказать с творчеством. Et ici, création. И творением. Alors je ne sais pas si c'est des mots rapprochés en russe aussi. Oui. Donc la créativité, c'est un potentiel. То есть творчество – это потенциал. Et la création, c'est ce qui va concrétiser. А творение – это то, что его конкретизирует. Si j'ai beaucoup de créativité, Если во мне много творческой энергии, je pourrais faire de la peinture, je pourrais faire de la musique, я бы мог рисовать и музыку je сочинять, pourrais faire des mathématiques ou de la cuisine. заниматься математикой или готовить. Mais en réalité, la plupart d'entre nous, nous allons réduire notre créativité à quelque chose qui est plus limité. На самом деле, большинство из нас ограничится. Je vais avoir de la créativité en musique, mais je suis incapable de repasser mes chemises. У меня будет это творчество в музыке, но я буду не способен погладить рубашки. C'est-à-dire que je vais réduire ma créativité. То есть я уменьшу, Il y a le passage de ça à ça. редуцирую. Qu'est-ce qui permet le passage de ça à ça? Что позволяет переход отсюда De сюда? la créativité à la création ou de l'intentionnalité à l'intention? Творчество к творению или от интенциональности к намерению? Eh bien, c'est justement la fonction personnalité Это именно функция персоналити, qui va me dire, Jean-Marie, n'oublie pas que tu es bon en musique mais nul en peinture. которая мне будет скажет: Жан-Мари, не забывай, ты хорош в музыке, но никакой в живописи. Donc, je ne vais pas essayer de faire de la peinture. То есть я поэтому не буду пытаться рисовать. Mais c'est aussi tout ce que j'ai introjeté de la part de ma famille, de mon environnement. Но это также то, что я интроицировал со стороны своей семьи, своего окружения. C'est aussi les affordances. И это также аффорден. L'environnement, par exemple, mon environnement, je vis à la montagne, j'ai plus de chances de devenir un bon skieur qu'un bon nageur. Например, я живу в горах, это мое окружение, и у меня больше шансов стать хорошим лыжником, чем пловцом, Etc., etc. и так далее. Donc, quel est l'intérêt pour le thérapeute? То есть каков интерес терапевта? Eh bien, quand nous sommes en début de séance, la phase de pré-contact, Когда мы в начале сеанса, où nous sommes avec des sensations qui sont encore vagues, imprécises, когда это фаза при контакте, у нас какие-то ощущения еще смутные, le désir qui n'a pas encore pris forme, какие-то желания, которые еще не приобрели форму. lorsque le patient le nomme, Когда пациент его называет, lorsque le client commence à nommer ses sensations, с того момента, как клиент начинает обозначать свои ощущения, très vite, la fonction personnalité va se précipiter sur ces sensations pour lui donner un sens. очень быстро функция персоналити поспешит к этому, чтобы этому придать смысл. Et ce sens, il va être probablement prématuré. И этот смысл будет немножко, вероятно, преждевременным. Parce qu'il ne prend pas en compte suffisamment les paramètres du maintenant. Потому что он не дает себе отчет в том, что здесь сейчас. Un petit peu comme l'hypothèse que je faisais hier avec, comment c'était, c'est Anna.
Hein, quand il se passait une réaction physique, je lui demande qu'est-ce qui se passe, très vite un sens arrive. Это так же, как вот вчера с Анной была гипотеза, когда что-то я увидел, какое-то физическое проявление, я спросил, что происходит, и очень быстро Mais ce sens, la plupart du temps, il vient par l'intermédiaire de la fonction personnalité. Но этот смысл пришел при помощи C'est-à-dire que le client me dit quelque chose qu'il connaît déjà. То есть клиент мне сказал о том, что уже знал о себе. Et donc ce que je vais essayer de faire comme thérapeute, И что я пытаюсь сделать как терапевт, c'est le plus possible d'interrompre это максимально возможно d'interrompre la fonction personnelle прерывать функцию personality, le plus possible, de manière à permettre au patient de rester un tout petit peu plus longtemps dans le moment présent, чтобы попытаться дать клиенту возможность задержаться в настоящем моменте, sans se précipiter à ce que le moment présent ait du sens, не торопясь придать настоящему моменту смысл, qu'il reste le plus longtemps possible expérience, чтобы осталось максимально возможным долгим опыт. Probablement ça va créer de la confusion, Возможно, это создаст probablement ça va créer de l'anxiété. и тревогу, Le patient va dire c'est le brouillard, и пациент, возможно, скажет, это какой-то туман, c'est confus. и смущение. Quand le patient dit c'est le brouillard, c'est confus, c'est une chance exceptionnelle. И когда пациент так говорит, это особенный шанс, уникальный. Il ne s'agit pas que le thérapeute se précipite à vite redonner du sens. Не значит, что нужно срочно поторопиться и придать смысл. Ce moment de confusion qui peut durer 5, 10, 20 secondes, Этот момент колебаний, который может длиться 10, 20, 30 секунд, quelquefois plus, иногда дольше, ça veut dire que le patient, le client n'a pas su se servir de sa fonction de personnalité pour donner du sens à ce qui se passe. это означает, что клиент не успел воспользоваться своей функцией персоналити для того, чтобы придать смысл тому, что происходит. Donc il est perdu. То есть он потерял. Mais c'est la chance de contacter la nouveauté Но это шанс встретиться с новым et de construire du sens, non pas à partir des représentations préétablies, и построить смысл не на основе имеющихся представлений, mais de ce que l'on peut découvrir dans la situation présente. но на основе того, что мы можем обнаружить, встретить в настоящий момент. Des sensations, de ce qui se passe dans le corps, des émotions, etc. Ощущения, то, что происходит в теле, эмоции, Les paramètres de la situation. параметры ситуации. Est-ce que ça éclaire un peu ce que tu demandais? Это проясняет то, что ты спрашивал? Но я бы еще спросил, что когда мы приостанавливаем персоналити, делаем вот этот интервал, в котором мы предоставляем клиенту прожить новый опыт, donne la possibilité au client de vivre un nouveau expérience. и потом сам же клиент придает смысл этому. Et après, le client donne le sens à cette expérience. Правильно ли? Peut-être, mais c'est pas absolument nécessaire qu'il donne du sens tout de suite. Возможно, но совершенно не обязательно, что он придаст смысл тут же. Le sens peut venir plus tard. Смысл, возможно, появится позже. Je pense qu'on va donner du sens très vite. Plus on est anxieux, plus on a besoin que le sens vienne rapidement. Я думаю, что чем больше мы тревожимся, тем сильнее, тем быстрее появится смысл. Si on peut tolérer l'anxiété de rester sans sens pendant un moment, Если мы можем вытерпеть и побыть без смысла некоторое время, on garde de la mobilité. то мы сохраним подвижность. Dès qu'on a trouvé du sens, il y a quelque chose qui se ferme. В тот момент, когда мы обнаруживаем смысл, есть что-то, что закрывается. Et alors un élément qui est aussi extrêmement important justement dans ce moment de confusion et dans ce moment de nouveauté du maintenant, И элемент, который
очень важен в этот момент этого смущения, здесь, сейчас, c'est justement le ressenti du thérapeute. это телесные ощущения терапевта. Et que le thérapeute puisse se servir de ce qu'il ressent comme un des éléments constitutifs de la situation. И чтобы терапевт мог воспользоваться своими ощущениями как элементом построения ситуации. Parce que justement, la manière dont tu m'affectes et la manière dont je t'affecte, потому что именно то, как ты на меня влияешь и как я на тебя влияю, sont des éléments qui vont construire ma réponse. это те элементы, которые построят мой ответ. Nous commençons la séance. Мы начинаем сессию. Le patient me dit je sens mon cœur qui bat à toute vitesse, je suis anxieux. И пациент мне говорит, что я чувствую, что сердце бьется быстро, и я очень тревожен. Bien. Dans le paradigme individualiste, c'est clair que cette anxiété appartient au patient. И в индивидуалистической парадигме ясно, что эта тревога принадлежит пациенту. Oui, qu'est-ce qui te rend anxieux? Да, что тебя делает, заставляет тревожиться? Oh, ben, c'est quelque chose que je connais bien de moi quand j'aborde une nouvelle situation, quand je rencontre une personne nouvelle. Он говорит, что это что-то, что я себе очень хорошо знаю, когда я встречаюсь с новым Je suis человеком. anxieux, j'ai peur, etc. И я тревожусь, мне страшно и так далее. Oui, dit le thérapeute, qu'est-ce que ça te rappelle de ton histoire, etc., etc. Да, говорит терапевт. C'est-à-dire qu'on va développer dans le paradigme individualiste Что тебе это напоминает из твоей истории? И это значит, что мы будем развиваться в индивидуалистической парадигме. l'expérience comme appartenant spécifiquement au client. Опыт как что-то, что принадлежит именно клиенту. Mais on pourrait aussi l'aborder du point de vue de la situation. Но мы также могли бы рассмотреть это с точки зрения ситуации. Je suis peut-être pour quelque chose dans son anxiété. Я, возможно, зачем-то нужен в его тревоге. C'est-à-dire que suivant la manière dont j'accueille mon patient, То есть это значит, что соответствуя тому способу, je peux créer ou non de l'anxiété. тому способу, как я общаюсь, как я принимаю клиента, я могу создать или не создать тревогу. C'est peut-être aussi ma propre anxiété que je me débrouille pour lui faire passer. И, возможно, это моя собственная тревога, которой я воспользуюсь для того, чтобы дать этому выйти. Donc ça veut dire que dans la perspective de champ, on va plutôt dire, bon, il y a de l'anxiété. То есть в перспективе поля мы скорее скажем, тревога есть, Mettons-la au centre положим ее в центр et regardons comment on peut faire de l'individuation avec ça. и посмотрим, как мы можем провести индивидуацию провести с ней. Si je viens vers toi comme ça, Если я подойду к тебе так, j'imagine que je crée quelque chose. я думаю, что я что-то в тебе создам. Donc qu'est-ce que je crée? Je crée probablement une réduction respiratoire. И что я создам? Я, возможно, задержку дыхания. Et cette réduction respiratoire, tout de suite, tu vas chercher du sens. И ты тут же будешь искать смысл этой задержки. Mais qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il me veut? Но что он хочет от меня? Pourquoi moi? Почему я? Etc. И так далее. Alors je vais te dire, qu'est-ce que tu sens? И я тебе скажу, что ты чувствуешь. Et tu vas me dire, je sens de la peur, je sens de l'anxiété. А ты мне скажешь, я чувствую страх и тревогу. Et je sens une menace. И угрозу. Et moi je vais te dire, tu sens une menace?
Я тебе скажу, ты чувствуешь угрозу, mais je venais vers toi avec les meilleures intentions. но я к тебе подошел с наилучшими желаниями. Je venais vers toi pour te donner mon soutien, ma tendresse et mon affection. Но я к тебе подошел, чтобы тебе поддержать и тебе свою нежность передать и эмоции. Comment tu fais pour interpréter ma venue vers toi comme une menace? И как ты сделал так, что проинтерпретировал мой подход как угрозу? Qu'est-ce que ça te rappelle de ton histoire, etc. Что тебе это напомнило из твоей истории? Ça, c'est typiquement le paradigme И individuel. это типичный Alors, je caricature, bien sûr, Я утрирую, mais c'est конечно, comme ça qu'on fait. но это так. Moi, je ne peux pas être conscient, Я не могу быть sans toi, je ne peux pas être conscient сознательным que quand je viens vers toi, ça peut contenir de la menace. в том, что когда я к тебе подхожу, это создает угрозу. Moi, je crois que je viens vers toi avec une intention, Я думаю, что я к тебе подхожу с намерением. qui est une intention de soutien, de И tendresse. это намерение нежности, поддержки. Mais toi, tu sens autre chose, Но ты чувствуешь что-то другое de ma part. с моей стороны. Qui a raison? Кто прав? Bien sûr, c'est le thérapeute qui a raison. Конечно, терапевт. Seulement le thérapeute a raison. Только терапевт. Non, Нет. non. Il faut que j'intègre dans mon expérience Нужно, чтобы я интегрировал в свой quelque опыт chose de ton expérience. что-то из твоего опыта. Mais ça veut dire qu'il faut que je m'ouvre. M'ouvre Но это значит, что нужно, чтобы я comme раскрылся. thérapeute. Терапевт. Parce que si je reste persuadé que moi je me connais, parce que j'ai fait des années de thérapie, Потому что так как, если я остаюсь тем, кто я есть, тем, кто et que je suis convaincu que je n'ai aucune agressivité, que je ne représente pas un danger, etc., и что я убежден в том, что я не представляю никакой угрозы, eh ben, je ne vais pas accepter que tu me sentes comme menaçant. то я не приму то, что ты меня воспринимаешь как угрозу. Et donc le vécu de menace, je vais faire en sorte que ça t'appartienne à toi et à toi tout seul. И тогда я скажу, что проживание этой угрозы – это только твое, только твое. Et petit à petit, si on répète l'expérience comme ça des milliers de fois, pas seulement dans la thérapie, mais dans la vie, И потихоньку, если повторить такой опыт 1000 раз, не только в терапии, но и в жизни, on va considérer, tu vas te construire une représentation de toi мы скажем, что ты построишь из себя представление, comme quelqu'un qui est à l'affût du danger, menacé par les autres, как о ком-то, кто боится окружающих или кого-то. un peu parano, Окружающие – это опасность, параноидальная такая. simplement parce que tu t'es construit dans un modèle individualiste. Потому что, всего-навсего потому, что ты как-то находишься в этой... Et que l'environnement n'a jamais voulu prendre sa responsabilité dans ce qui t'arrive. И что окружение никогда не принимало на себя ответственность в том, что с тобой происходит. Et donc travailler dans une perspective de champ, И поэтому работать в перспективе поля, pour moi ça veut dire considérer que je ne sais pas, для je меня, ne sais pas si tu es parano, для меня означает утверждать, je ne sais pas si tu te sens menacé à tort ou à raison. я не знаю, параноик ты или нет, я не знаю, правда ли, что это для тебя угроза или нет. Et je ne sais pas si je suis menaçant ou pas. И я не знаю, создаю ли я угрозу или нет. Et on va apprendre ça ensemble. Но мы это узнаем только вместе. Et on va redémarrer, on va partir d'une nouvelle expérience. И мы оттолкнемся от нового опыта. Et à nouveau, on rejoint l'idée que le sage n'a pas de И personnalité. мы снова возвращаемся к идее о том, что у мудрого человека нет. Je ne sais plus si je suis un individu menaçant ou pas menaçant. Я не знаю, являюсь ли я угрожающим индивидом или нет. Parce que j'ai appris avec mes patients que je peux être menaçant et que je peux ne pas être menaçant. Потому что со своими пациентами я понял, что я могу создавать угрозу, могу не Et создавать. donc je sais plus si je suis menaçant ou pas. Поэтому не знаю, угрожаю я или нет. Est-ce que vous comprenez un peu cette idée de... Quel sens ça fait pour vous? Какой Oui. Маленечко.